ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର 2 ଜଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣକଠାରେ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସଚେତନ ତଦନ୍ତ ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସକାଳେ 7 ଅପରାହ୍ନରେ 6 गोटे दिन में राज्य 13 नुआ कोरोना रोगी चिन्हटर खबर। नजर पकातु स्वास्थ्य विभाग ये मैप उपर हॉटस्पॉट भुवनेश्वर पर एवं नित हजाइलाणी भद्रक और जाजपुर रे संक्रमण स्थिति। भद्रक में 3 आक्रांत चिन्हट होबार पाखापाखि 16 दिन पर आज आउ 5 जन ठाब होछि महामारी भूताणु। एथिसह जिले में आक्रांत संख्या 8 रे पहुंची। सेपरि जाजपुर रे 5 झियो टिके दे ए झियो टिके दे दे